Pia ya population yote ya Kivu ndani ya Goma direct kila siku ya kwanza, ya tatu na ya sita 9h45 na 9h55 minutes tatupata kila siku. Banasema leo ni leo, kesho ni siku mpya, na jana ni jana. Jua ya leo, jiandae siku itakayo kuja. Toleka Micro du peuple, kinywa population, macho ya gouvernement. Basi tunanje emission yetu ya kwanza sikalo micro du peuple sur Manuel Television, kinywa population, macho ya gouvernement. Watufuata ngambo ya Kilijiwe, Kibwetiville, Centreville, Office 1, Office 2, partout mnatufuata m4 kote ya vile ya Goma. Tunawashukuru na kuwakaribisha kama tunanja mahabari zetu za kwanza kwa lombo micro du peuple. Tunaanza kufuata bitu ambavyo vinaendeka na vitu vinaendeka. Mbele ya kufuata mahabari zetu, mfuate kwanza ba sponsor ambao bana sponsoriser émission mnena kati ya mboka Dego, Société Premedis pamoja na Eau Mineral La Vie. Mwangalie namna gani maji safi ya La Vie inatengenezewa kwa kusema tukonsome mai ya La Vie hapa mvile tu ya Goma. Mfuate Eau Mineral La Vie. À la source pure, l'eau est désormais connue. L'eau La Vie, traitée et emballée dans les normes mondialement recommandées. La société Premedis se plonge tous les jours dans votre vie en vous procurant la fraîcheur, l'énergie, bref, la bonne santé. L'eau minérale La Vie est disponible en bouteille de 20 litres, 4,5 litres, 1,5 litres, 1 litre, 0,5 litres et 250 millilitres. Elle se vend dans tous les supermarchés et toutes les boutiques de la RDC. L'eau minérale La Vie, la vitalité est là. Eau La Vie 100% congolais. Eau La Vie 100% congolais. Basi tunashukuru sana, tunanja mabari zetu za kwanza. Kwa bezo ya kutuita jua sijambo zote tuko nazo tuapitisha hapa. Numero ya micro du peuple iko 0991 88 55 86 0991 88 55 86. Na juu ya kuingia ku groupe ku YouTube Micro du Peuple, unaandika tu Micro du Peuple Goma YouTube. Usisahau kujiabone, unaeme tout ça, ma émission zote, tout ma information yote ya Micro du Peuple utafuata ku YouTube Micro du Peuple Goma. Basi tunanja mahabari zetu za kwanza sikolombo Micro du Peuple. Tunaenda kufuata bitu ambavyo vinaendeka na vitu vinaendeka hapa. Tunasema ni vitu ambavyo haviendeki, kwani pale ku 3 lamp pelouse ambao gouvernement yo peke inajenga barabara, inatia pelouse, lakini tunashangala kuona bakaji ambao bana maendeleo wanatumana watoto kutupa mabuchafu mapeluze, masaki ya mabuchafu peluze. Leta iko inajenga, gouvernement inajenga, office de route inajicharge kabisa na vitu ya mabarabara kujenga, ma societe huku na huku banakia wanajenga. Asa weye unafanya vitu vyenye habi stahili. Chaque samedi ni salon, weye wanatosha uchafu, unaleta uchafu. Eske pale ndio pubele yako? Ile ndio pubele yako kunyumba? Kwako kunyumba unapatengeneza, unafaa kila kitu, mabuchafu yote unakamata unatia fasi moja undakia mbarabara. Haiko bien tena bakaji yote ya Goma. Bakaji yote haiko bien tena sana. Utakutana na ba jeune tena mwele quartier banajiorganize ile peluze ne batu banapitaka ndani banatupa mabuchafu bo peke tena wale ba jeune ba mu quartier biko na volonté ya mandelo banakia tia pelouse, biko banatia pelouse volontairement. Chankala pankala Micro du Peuple tunasema batu ambao kwa tuma watoto masaki na masaki ya mabuchafu kwenda imwanga n'importe où haiko bien, kwani
wakati watakamatiwa watashikwa na serikali, wataadhibiwa vikali. Micro du peuple, kinywa population, macho ya gouvernement. Anja hii micro du peuple, anja hii micro du peuple, inanja. Anja hii micro du peuple, inanja. Micro du peuple, macho ya gouvernement, macho ya population. Micro du peuple, peuple, kinywa ya population, kinywa ya gouvernement. Tunatoka kwa ile habari tunaingia kwingine habari ambao tulipenda tuandalie siku za leo. Bitu ambao unaona watu wanafanya wa fiancé, wanafanya hata 2 ans. Biko mon fiancé ça, wanawake wanapendanaka tu vya vile, wataye jour watafanya mariage. Asa kia mshangoni kuona. Walunga wa 1000. Wana wa présenter pale wanatapiga kadance yao musale, salle de mariage. Asa nye peke mufuate kabisa, muangalie hivi tu. U papa huyu marie antafa mariage na ule dada alipiga maroli musali, tia kapiga bibi yake. Asi mufuate muangalie kisi evenement ilipitikana. Ce qui moninga zui sepela moninga zui sepela moni afunga li piste lelo eza ko yinda pota acrobat shit asima wo me boy momit nga ya poye évanoui fête vide akasaki obala mubali nzoka bali na yema. Ce qui moninga zui sepela moninga zui sepela moni afunga li piste lelo eza ko yinda pota acrobat shit asima wo me boy momit nga ya poye évanoui. Voilà, mon affaire événement. So qui moninga zu basi tuendelee habari yetu ya micro du peuple la Colombo. Tunaendelea kufuata bitu ngine mbwa bindeki na bitu binendeka. Numéro ya micro du peuple iko 09 91 88 55 86 09 91 88 55 86. Uko na besoin kutuma SMS, unatutumia kwa ile numero. Na uko na mezo yako, uko na produit yako, unapenda ijulikane Goma muzima waijue, na inje ya Goma uko na besoin ya kufanya marketing ya kitu yako, uko na produit ya bien, tufanzie marketing publicité, ipite au mon émission micro du peuple soutenir ou soutenir donc émission. Numéro iko pale 09 91 88 55 86. Uko sponsor wa micro du peuple, tunakupitishia hapa, tunakufanzia produit yako Goma mzima wanajua produit yako. Uko na mezo gani, uko na hoteli, uko na duka, uko na restaurant, micro du peuple iko pale juu ya kufanya ma promotion ya ma publicité marketing ya ma produit zenyu. Numéro iko 09 91 88 55 86. Le numéro ya micro du peuple. Tondele shabari tu ya micro du peuple es Colombo. Tunaendelea kufuata bitu ingine mbwa bindeke na bitu binendeka. Hapa tunasema ni bitu tena mbwa bindeke. Hey. Mabarabara unakutanaka watu bene mbo ba maskini wana kazi bilema ko kilema hauna unaweza juezea kufanya, unaikala fasi moja unaanza lomba wa roho mzuri anakupatia. Na mwene iko na roho mzuri mwene hana naye mbo anasema tu siku nyingine vya vile sina vya vile, unalomba wakupatia juu uko kilema hauzi weza fanya kitu. Asa hapa mfuate sasa, kuko bamoya ambao bana jifanyishishaka aseni babilema, kuko bamoya na biko atapa Goma ko we banendo. Asa hapa mfuate mwangalie hisi ukilema balikuwa basha mpatia vya kumupa ambao alilomba,
bakamupa. Wakati aliona ameshapata akashimama, kumbe iko na migulu, kumbe anatembea kaiko kilema. Sasa mfuate mwangalie kisi evenement ilipitikana. Guia de Vale agora são cegos, daí no semáforo e eles pendem. O guia de Vale agora são cegos, daí no semáforo e eles pendem. Voilà, mon fois ici événement inakuwaka. Bo, ukishafanya vya vile uko mtu mzima, uko na nguvu zako, unajifanyisha usi unavunjika. Hauna mkono, hautawezi tembea, kisha unaanza lomba na uko bien. Tutapata pigo. Si makosa ile, ni zambi tena sana. Uko na mikono yako mbili, migulu mbili, unalomba usi hauna migulu. Bonjour papa, bale balungani bawapi, vraiment bananifurahisha sana tena sana. Bale balunga. Bonjour micro du peuple. Comment je peux vous voir pour discuter un peu sur les prix de spot publicité dans votre émission Micro du peuple? Donc unaweza niita après émission, tunaongea gisi rendez-vous tukutanana. Kama una besoin ya kufanya ile publicité ipite mwa émission. Donc uniite tuitane après émission, kwani hapa ni muda tutongea tu baadaye. Ile numéro ya Micro du peuple, uko na besoin ya kufanya marketing publicité ya biashara yako. Numéro ya Micro du peuple iko pale, juu ipite kwa Emmanuel, tuipitishe kwa Emmanuel. Sa yote 0991 88 55 86. Ile ko numero ya Micro du peuple. Basi tuendelesha habari yetu ya Micro du peuple leo, mbo tunaanza kufuata vitu vingine ambavyo vinendeka na vitu vinendeka. Hapa tunasema ni vitu vinendeka. Balibana ba frapper ba kutengeneza ma faux billets. Plus il y a 10 millions de francs congolais. Matadi. Plus il y a 10 millions de francs congolais. 10 000 francs na ma 5 000 francs za ma faux billets. Asa hapa mfuate muangalie musikie gisi evenement ilipitikana Matadi. Balikuwa 7 personnes balikamatio. Orke na hapa Goma nako viko. Tunajua viko juu ma faux billets zina circuler sana. Asa mfuate muangalie gisi evenement ilipitikana. C'est un réseau de contrefaçon des billets de banque qui vient d'être démantelé par la police à Matadi. Ces présumés contrefacteurs sont soupçonnés d'avoir arrosé la ville de Matadi de fausses coupures de 10 000 francs congolais et de 5 000 francs congolais. Ils étaient présentés à la presse par les maires de Matadi, Patindu Ziwama Kengedi, au commissariat urbain de la police. Ce sont nos frères congolais, certains venant de Kinshasa, d'autres natifs de Matadi, qui prennent de faux billets de 10 000, 5 000 et ils vont voir nos mamans qui vendent ou dans des boutiques parce que de l'argent comme ça serait injecté dans la population et il y a des mamans qui vont perdre leur économie. Le service de la police nationale congolaise ville de Matadi fera encore son travail pour arriver à ça. Alors pour tous ceux qui ont été escroqués hier avec des faux billets, voici le moment à venir à la police ville de Matadi pour déposer vos plaintes. Vous n'avez pas les mêmes numéros. Une machine doit exister. L'opération a eu lieu au quartier Salongo dans la commune de Matadi sur l'avenue Lomba numéro 24.
Les informations sur l'existence de cette plus grosse fabrique ont été soutirées par l'un de leurs qui assurait l'écoulement de ces faux billets de banque arrêtés 24 heures avant l'opération. Les mérites de ce coup de filet revient au maire de Matadi, Patindouzi, et au commandant de la police ville de Matadi, le commissaire supérieur principal Baudouin Kilima et tous ces éléments qui ont participé à cette opération. La valeur faciale de ces billets de banque contrefaits est estimée à plus d'une dizaine de millions de francs congolais. Sur les 8 présumés contrefacteurs arrêtés, le contrefacteur en chef n'est pas encore identifié. Voilà. Munafuata kabisa. Mafuata kazi yene gouvernement iko inafanya. Hivi ile franga yote ingeingia mu population. Mafo billet. Sini kuharibisha. Franga yote iko na numero moja. 10 millions yote numero ni moja tu. Vraiment. Tunajua hapa Goma nako ba frappere ba vile viku. Hatujue kama wanatoka wapi, kama wanatoka mainchi kigeni, wanazitengenezea kule, wanazingiza mais mafo billet ziko na hapa Goma nako kuko wale watu bamfai tu vile. Biko. Tunajua watawafuatilia na mtakamatio. Basi tuendeleshe habari yetu ya micro du peuple la Skolombo, tuanza kufuata bitu yengine ambao abiendeke na vitu vinendeka. Hapa tunasema ni vitu tena ambao abiendeke. Tunajua wakati tunajua kisi banabatizaka watu hai. Ubatizo inakuwa kai. Ubatizo sina kwa kubatiziwa na mai. Kubatiziwa inakuwa ni kubatiziwa na mai. Me tunashangala kuona kuko watu wengine wene bo banabatiza kanjo ubatizo yabo ni moto. Kukubatizia mu moto. Asa mfuate mwangalie evenement kisi lipitikana kabisa mbele ya kamera ya micro du peuple. Voilà, mnafuata. SMS inakuya. Nani aliwaambia vile njo wanabatizaka nyie? Mutoke pale. Useme jina. Ile ni ubatizo. Unaona kisi wabatiza watu mumoto. Wabatiza watu mumoto. Ubatizo unakoka na mai. Haiko moto. Atujue vile mulivitosha wapi. Vile ni vitu gani? Vitu gani vile kabisa. Sinye ndio vraiment mko mnataka kwa sawa. Wala sema no dunia inafika mwisho nini? Okay. Akili yetu si wanadamu, si peke yetu kuna create vitu vyenye haviko hata vya vikukua hata na maandiko. Tuanfa zambi mingi inachukiza Mungu. Asenjo ubatizo ile ya moto. Bonjour micro du peuple. Félicitations kabisa kwa kazi. Uko professionnel. On a mérité trophée. Ya peuple. J'adore depuis Himbi 2. Merci beaucoup. Merci. Maku meisema seki umeshanipatia. Merci kabisa. Ni encourager ku kazi ambayo tuko tunafanya kuwaletea mahabari za huku na kuli.
Basi tunamalizia journal yetu ya siku pale micro du peuple aletwa nami Junior Kole Luvivi ndana kemuko mashore education ma conseil na ni mecho ya gouvernement ni mecho pia ya population yote ya Kivu. Numéro micro du peuple 0991 88 55 86. Tunaona Wilo Miller iko tufuata quelque part wapi na wapi. Tukutane na siku nyingine kwa saa kama na hii mu emission yenu micro du peuple. Mecho ya gouvernement ni mecho pia ya population yote ya Kivu ndani ya Goma direct kila siku ya kwanza ya tatu na ya sita 9h45 9h55 minutes tatupata kila siku. Banasema leo ni leo, kesho ni siku mpya na jana ni jana. Jua ya leo, jiandae siku itakayo kuja. Toleka